سبيل الدموع سبيل مريح دنیا بھر کے تمام بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ آپ کو سچے مومنوں کا راستہ دکھائے۔ میں جانتا ہوں کہ اب وقت مشکل ہے کہ کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس پر نہ کیا جائے، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں میڈیا میں بہت سی منفی خبریں شیئر کی جا رہی ہیں، اس لیے لوگ اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں جو مسلمانوں اور کافروں کے لیے صحیح راستہ اور حقیقی رہنمائی ہے۔ اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنے کی ضرورت ہے: آپ نے آخری بار قرآن کب کھولا اور پڑھا؟ اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے سچ پوچھو۔ اپنے ویڈیو دیکھنے یا شیئر کرنے کے لیے ٹک ٹاک ایپ کب کھولی؟ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سچائی سے جواب دیں۔ اپنے احادیث کی کتاب کب کھولی اور پڑھی؟ اور اپنے پب جی گیم کب کھولی جو آج کل مسلم کمیونٹی میں بہت مشہور ہے؟ آپ خود سے سوال کر سکتے ہیں کہ اس بھائی کو پب جی کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود پب جی کھیلنے سے پہلے آپ کے جوتوں میں تھا، لیکن اب میں اللہ کی رہنمائی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ میں اب ایک آزاد آدمی کی طرح محسوس کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ قرآن و حدیث پڑھنا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا الگ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی نامناسب فلموں اور گانوں کو دیکھنا چھوڑ دیں جو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، تو شاید آپ کو کوئی مناسب قرآن مجید کی تلاوت عنات مل جائے جو آپ کو اللہ کے راستے کی طرف اور بھی زیادہ رہنمائی کرے انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ فلمیں آپ کو 20% سچ بتا سکتی ہیں، لیکن 80% جھوٹ کو آپس میں ملاتی ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ جھوٹے بن سکیں۔ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ اور اب میں ان بہنوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا جو دن رات انڈین پاکستانی ڈرامے فلمیں دیکھتی ہیں اور ان کو سبسکرائب کرتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر اس طرح عادی ہو جاتی ہے جیسے کوئی نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ان ڈراموں اور فلموں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ کے شوہر کی محبت اور خوبصورتی پر شک کرتے ہیں؟ اس عارضی خوبصورتی کی کیا قیمت ہے جب آخر میں یہ کیڑے اور کیڑے مکوڑوں سے بھر جائے گی؟ اس رقم کی کیا قیمت ہوگی جب آپ سب کو اسے چھوڑنا پڑے گا جب تک کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں؟ میں جانتی ہوں بہن، جب تم آئینہ خود کو دیکھتی ہو، آپ اپنی شکل سے مایوس ہو رہے ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی خوبصورت شکل کیوں نہیں رکھتا۔ لیکن میں آپ کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ایماندار ہونے کے لیے اس سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ وہ باطنی خصلت جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ کا شوہر اہمیت دیتا ہے، یا جسم اور چہرے کی خوبصورتی جسے کرپٹ پروڈیوسر اور میڈیا اپنے فائدے کے لیے اہمیت دیتا ہے؟ میز پر آپ کے لیے کھانا کون رکھتا ہے؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو ہسپتال کون لے جاتا ہے؟ جب آپ کے بچے کی ضرورت ہوتی ہے تو کون آپ کے لیے پر دودھ خریدتا ہے؟ مجھے جواب دیں۔ اگر آپ اب بھی متفق نہیں ہیں تو آپ اپنے شوہر سے طلاق طلب کر سکتے ہیں کہ آیا اداکار گلوکار آپ سے شادی کرے گا، حمایت کرے گا؟ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، مجھ پر بھروسہ۔ جہاں تک اداکاروں اور اداکاراؤں کا تعلق ہے تو میرا آپ کے لیے یہ پیغام ہے: جب پروڈیوسرز آپ کو اپنی فلموں اور ڈراموں کے لیے استعمال کر لیں گے تو آپ بوڑھے اور زنگ آلود ہو کر آپ کو ان کے ذریعے پھینک دیں گے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ لوگوں کے دماغوں کو برین واش کرنے والے کاموں کا، خاص طور پر پروڈیوسر جھوٹے ہیں جو آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بہنوں کا تعلق ہے تو برائے مہربانی اپنے شوہروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جیسا کہ قرآن نے آپ کو سمجھا ہے کہ آپ اپنے اعمال کی جواب دہ ہوں گی۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے تو وہ تمہیں یاد کرے گا اور تمہیں دکھائے گا اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اگر آپ ایک اچھی گھریلو خاتون بننا چاہتے ہیں تو برا کرم حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہانی تلاش کریں، اور اگر آپ کو کہانی نہیں مل رہی تو برا کرم مجھے یاد دلانے کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن پر تبصرہ کریں تاکہ میں اس زمرے کے بارے میں ایک ویڈیو بنا سکوں۔
आपको गहराई से समझने के लिए इस खूबसूरत इस्लामी कहानी को सुनने के लिए अपना वक्त निकालिए। एक तालिब इल्म था जिसने अपने उस्ताद से कहा कि आपने हमें सिखाया है कि ये कुरान हीरा है और इसमें आला कदर। हम कुरान जानने वाले जहां भी जाते हैं वो हमारे साथ कूड़ा क्रिकेट जैसा सलूक करते हैं। आप मौलाना को देखें, शेख, इमाम, जमात में हाफिज, कम्युनिटी इस शख्स के साथ कैसा सलूक करती है। इस तरह इस उम्मत में बहुत बरकतें और बरकतें होंगी। तो ये नौजवान तालिब इल्म अपने उस्ताद से पूछता है, वो कहता है, आपने हमें बताया कि कुरान की अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। ऐसा क्यों है कि हम जहां भी जाते हैं लोग ढूंढते हैं, हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं जब हम उनसे कहते हैं कि अल्लाह ने ये कहा, ये हराम है, ये हलाल है, ये मत करो और करो, ये और इस तरह के कपड़े ना पहने और इस कंपनी में ना मिले और इस किस्म का कारोबार ना करे मामला। वो हमारी कदर क्यों नहीं करते। ये उस्ताद बहुत ज़हीन था। उसने ये नौजवान दिया। लड़के ने एक पत्थर, एक गंदा पत्थर, और उससे कहा, ए मेरे तालिब इल्म, ये पत्थर ले लो, ये पत्थर ले लो और उसके पास जाओ बाजार, उसकी कीमत क़बाला से पूछो। क़बाला वो है जो जूतों को ठीक करता है। और ना करो उसे बेच दो, लेकिन इससे पूछो तुम पत्थर के लिए कितनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। ये जो वो कहता है। इसके बाद कसाई के पास जाकर कसाई से पूछो कि तुम कितनी तैयारी कर रहे हो पत्थर के लिए अदायगी। इसे उससे ना बेचो, बल्कि सुनो कि वो क्या कहता है, और उसके बाद बढ़ई के पास जाओ। मत करो उसे बेच दो। इससे पूछो तुम पत्थर के लिए कितनी रकम अदा करने के लिए तैयार हो। और आखिर में जब आप कर रहे हैं हर चीज के साथ, जौहरी के पास जाओ और उससे वही सवाल पूछो, लेकिन इसे फरोख्त ना करो। इसे मेरे पास वापस लाओ। वो मोची के पास गया। वो कहता है, मैं एक पत्थर बेच रहा हूं। मोची ने इसकी तरफ देखा और बोला, पूरा दिन मैं इन सैकड़ों पत्थरों को देखता हूं, मुझे उसे खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कहा, बराए मेहरबानी, मैं बेचना चाहता हूं पत्थर। वो कहता है, ठीक है, मैं आपको इसके लिए $5 दूंगा। $5 तकरीबन कितने रेंड्स हैं? कितने? मैं समझ गया। अच्छा, यहाँ एक तनाज़ा है, लेकिन जो कुछ भी है, हो सकता है कि हम बोलते हुए रांड में उतार चढ़ाव आ रहा हो। अल्लाह अता फरमाए हमें आसानी। वैसे भी तो 5। उसने कहा, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, मैं इसे फरोख्त नहीं कर रहा हूं। चिल्लू देखते हैं। वो वहां से चला गया। कहा, कस्साब को। वो कसाई से कहता है, मैं पत्थर बेच रहा हूं। कस्साब कहता है, मैं नहीं बेच रहा हूं, से खरीदने में दिलचस्पी नहीं है। मैं पत्थर नहीं खरीदता, मैं मिट्टी नहीं खरीदता, मैं कूड़ा नहीं खरीदता। तो उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? एक पेशकश करे। उसने कहा, नहीं, तुम उसे यहां मुफ्त छोड़ दो। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके लिए फेंक दूंगा। क्या तुमने वो सुना? वहां से वो बढ़ई के पास गया। बढ़ई कहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पत्थर ले जाऊं तो आप मुझे $5 अदा करें। कैसा है कि अगर ये आपको थोड़ा सा जलन दे रहा है तो मैं आपके लिए इससे छुटकारा हासिल करूंगा। इस नौजवान तालिब इल्म ने सर हिलाया और वो कहता है, तुम जानते हो क्या? मुझे ये भी नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं समझा नहीं क्या है। मेरे उस्ताद ने जो कुछ बताया उसके पीछे सारी हिकमत है। वैसे भी खामोशी से आधा दिन गुजर चुका था। ये गर्म था। उसने फैसला किया कि मुझे जौहरी के पास जाने दो। ये मेरे काम का आखिरी हिस्सा था। तकरीबन दोपहर के खाने का वक्त है।
मैं हूं, थोड़ी सी भूख भी लगती है, वगैरह वगैरह। वो सुनार में दाखिल हुआ और उनसे पूछा, सुनो, मैं बेच रहा हूं पत्थर, आप कितनी पेशकश करने के लिए तैयार हैं? ये एक गंदा पत्थर है, मिट्टी से भरा हुआ है और जो कुछ भी है। और ज्वेलर्स ने उसे देखा, उन्होंने इसे थोड़ा सा चमकाया और वो बॉस को बुलाने चले गए। पीछे वाले आदमी बराकरम आगे आए, वो आए, हमने इसे कुछ और चमकाया, इसे थोड़ा सा देखा, ये छोटा सा मेगनफानक गिलास उनके पास है। नौजवान लड़के की तरफ देखा, उसने कहा, ये तुम्हें कहां से मिला? वो कहते हैं, नहीं, मैं इसे किसी की तरफ से बेच रहा हूं। वो कहता है, कौन है? मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसे बेच रहा हूं। वो कहते हैं, सुनो, क्या तुम्हें यकीन है? वो कहता है, हाँ, ऐसा पत्थर हमने पहले कभी नहीं देखा। ये दोपहर के खाने का वक्त है, हम हैं, बंद होना चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इन दरवाजों को बंद कर देंगे ताकि कोई अंदर ना आए। चलो थोड़ा सा करते हैं यहाँ की तहकीक, आइए कोशिश करें और चेक करें। उन्होंने पत्थर को चेक किया, उन्होंने इसे चमकाया, ये निकला एक हीरा, एक बहुत ही महंगा हीरा। उन्होंने कहा, यार, हम आपको इस चीज के लिए $50,000 पेश कर रहे हैं। वो चौंक गया, यार, वो चौंक गया। वो कहता है, तुम मुझे बहुत कुछ दे रहे हो, क्या तुम्हें यकीन है? वो कहते हैं, यही नहीं, अगर आप उसे हमें फरोख्त नहीं करना चाहते हैं तो हम इसे आपके लिए एक ताले के साथ केस में डालने जा रहे हैं। हम इस स्टोर से बाहर निकलते हुए आपके साथ 2 मुसल्लह गार्ड्स भेजेंगे क्योंकि ये महफूज नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? ये महफूज नहीं है। उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मालिक कहता है, सुनो, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं रहा हूँ इतने सालों से पत्थरों का सौदा, ये एक नायाब जवाहर है। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे आने दो पीछे, मैं जाकर देखूं कि मालिक कौन है और बता। कहने लगे, हम तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं देंगे, ये खतरनाक है। उन्होंने इसे भेजा, ये उस्ताद वहीं बैठा है और इस शख्स को एक बड़े के साथ आता देखता है, सुर्ख बॉक्स, और उसके साथ 2 लोग काम कर रहे हैं। वो अंदर आया, इसके उस्ताद ने इसे बिठा दिया। वो कहता है, तुमने देखा, मैं जानता था कि ऐसा होने वाला है। आप मुझे बता रहे हैं कि लोग उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। कुरान, जब हमने कहा कि कुरान हीरे की तरह है, देखो, मैंने तुम्हें एक असली हीरा दिया है, कोई उसकी कदर नहीं करता जब तक कि कोई ऐसा ना हो जो उसे जानता हो। दर हकीकत किसी में एक खूबी सिर्फ दूसरे को मालूम होता है जिसमें इस जैसी खूबी होती है। तो आइए अपने मुस्लिम व गैर मुस्लिम भाई बहनों को इकट्ठा करें और अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक सच्चे रास्ते पर चलें। जिस कुरान पाक को आप अपनी किताब के शेल्फ में रखते हैं और इसे नहीं पढ़ते और मिट्टी से भर जाता है, मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ। अल्लाह ने तुम्हें ये दुनिया जीने के लिए दी, अल्लाह ने तुम्हें ये जिस्म दिया, अल्लाह ने तुम्हें ये तालीम दी और तुम फिर भी शयातीन के पीछे चलते हो। प्लीज अभी बदलें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तौबा के दरवाजे बंद होने से पहले अब बदल जाए, इससे पहले कि वो आपको कब्र में डालें, बरा करम अब बदल जाए। मैं अब आपको 2 ऑप्शंस दूंगा और आपको ईमानदारी के साथ 2 ऑप्शंस में से एक को मुंतखब करने और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए, दुनिया की पैरवी जारी रखने और आखिरत को ज़्यादा अहमियत ना देने का इंतखाब। आप ऑप्शन बी का इंतखाब कर सकते हैं और कुरान व हदीस सीखना शुरू कर सकते हैं और इंशाअल्लाह इस पर अमल कर सकते हैं। आपके पास इख्तियार मुंतखब करने के लिए 20 सेकंड्स हैं और आपका वक्त अब शुरू होता है।
السلام علیکم، خوش آمدید۔ اگر آپ نے اپنا راستہ بدل لیا ہے اور آپشن بی کا انتخاب کیا ہے تو آپ صحیح سمت جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ ان کے قدم چومنے کے لیے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کل پرسوں بدل جاؤں گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، براہ کرم یہ ویڈیو دیکھیں جو آپ کا مستقبل ہوگا اگر آپ ابھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون Anlamıyorum. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Kimsiniz? Kimsiniz? Anlamıyorum. Yalvarırım, anlamıyorum. Yalvarırım. Anlamıyorum. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Yalvarırım, anlamıyorum. Kimsiniz? Yalvarırım, bilmiyorum. Kimsiniz? Ne oluyor? Ben neredeyim ya? Sen kimsin? Assalamu alaikum, brothers and sisters. Welcome back to another episode of Qur'anly Reflections. In today's video, I want to share an ayah with you from Surah Yunus, the 44th verse, where Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah does not wrong anyone in the least, in the slightest, but it is human beings themselves. It's us that wrong ourselves. Now, this is a very, very powerful ayah in the Qur'an, brothers and sisters. And if we reflect upon this and understand what's being said, this will help us so much in life. See, one of the fundamental reasons people start to blame God, turn away from Allah subhanahu wa ta'ala, get angry and annoyed and lose themselves, is because we don't understand the reality that's mentioned in this ayah.
whenever something happens in our lives, whenever something bad happens to us, we almost immediately start blaming God. Allah did this to me. God did this to me. And as soon as we say that and we start to believe that, it creates this distance between us and Allah subhanahu wa ta'ala. And eventually leads us to this negative spiral, all that just takes us down basically. But if we can understand, if we can stop and reflect upon this and understand that it's not Allah that's wronging. Allah does not wrong us. We wrong ourselves. And if we understand therefore that a lot of the bad things that happen to us, sure, some things may come as a test, but they're not there to harm us. But a lot of the bad things that happens to us in our lives is because of the wrong things and the bad choices that we make ourselves. If we can understand this, we will stop blaming Allah subhanahu wa ta'ala. For one, that's the first thing. Secondly, once we take responsibility for our own actions and we understand that, yeah, a lot of bad things that happen to me are because of myself, and we take responsibility for that, and we take responsibility for ourselves, we would start to move in the right direction, stop doing those wrong things, and therefore less bad things would happen to us naturally. So it not only would help us, understanding this ayah will not only help us build our relationship with our Creator and stay close to Allah subhanahu wa ta'ala with the correct understanding, but it'll also help us in our lives, because we will mature. We would understand, okay, I do some really bad things. Instead of blaming someone else, blaming Allah, let me take responsibility. Let me not do those things again. And when we stop doing those things and we start doing better things instead, well, that's going to improve your life. That's going to remove some of the hardships and trials that come your way. To help us with this, Allah subhanahu wa ta'ala has provided us with the Quran. So start engaging with the Quran, brothers and sisters. Start reading it, reflecting upon it, and acting upon it. Not only reflecting, but acting upon it. Quranly is there to help you do just that. If you haven't checked it out already, the link is in the description box below. Download the app, check it out. It's designed to help you build a regular relationship with the Quran. Let me know your thoughts in the comment section below, and I'll speak to you guys next time. Assalamu alaikum.